يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا رسول الله حبيب الله বান্দব গো কি দিব আপনার কদমে নজর আপনি সব জানেন মদিনা তাকে ভুলে যাবেন না আমরা পাপীরে আর নূরের কদমে আনাবে يا رسول سلام يا حبيب ملائكة صلوات الله مولاي علي কদমে মিনতি বান্ধব গো ভুলে যেও না বান্ধব গো ফেলে যেও না দশরি মনের বাসনা কেমনে যায় সোনার يا نبي ملائكة يا رسول ملائكة يا حبيب سلام عليك صلوات الله يا رسول الله يا حبيب খাজাওয়ালি গো তুমি আমার জীবনের জীবন খাজাওয়ালি রে তুমি আমার বাবা জীবনের জীবন বলো না রাখি হইলি তোমার কদমে ইয়া ওলি সালাম ইয়া রাসূল সালাম ইয়া হাবিব সালাম আলাইহি সালাওয়াত কি দিব ওলি তোমার কদমে মুদের লেবে নাই ওলি গো তোমারে জানাইতাম মুদের আমল নাই তোমারে দেখাইতাম হায়রে পাখা নাই খুরি হিয়া চাইতাম ইয়া ওলি ইয়া মুর্শিদ সালাম ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ দয়াল গো কত মনের আশা গুলো ইয়া ডাকি বাবা কাতর হইয়া মৌলা হুসাইন দেখা দাও মিলাদে আসিয়া ইয়া নবী
يا رسول عليك يا حبيب عليك صلوات بلغ اللولا به كماله كشف الدجى بجمال أسرة جميع خصاله صلوا عليه وآله سلم يا كربار صلوا على صدر العالمين مصطفى مجاء الله رحمة للعالمين সকলে মিয়া বারাবার আমাদের তরিকতের নিয়ম অনুসারে 500 বার ওসিলা দূর পেশ করেন সকলে মহব্বতে সুদ পড়বেন রাসূল বলছে যে ব্যক্তি খাজা বাবা এনায়েতুল হুজুর পাক বলে যে ব্যক্তি 500 বার ওসিলা দূর পাঠ করে সে কাল হাসরের দিন রাসূলের গড়ার মতে হাসরের মাঠে দাঁড়াবে সকলে দূরটা পড়েন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়াসিলাতু ইলাইকা ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
وسيلة إليك ولي وسلم اللهم صل على محمد وسيلة إليك وسلم اللهم صل على محمد وسيلة إليك ولي 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 وسلم اللهم صل على محمد وصلت 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 إليك ولي وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلت إليك ولي وسلم اللهم صل على محمد وصلت إليك ولي وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلت إليك ولي وسلم درود দিলাম নজরানা প্রভু আপনার কদমে দয়া করে করেন কবুল গুনাহগার মোর জেনে মাবুদ পাঁচশো তোমার ওসিলা দুরুদের ভুল বেদবি ক্ষমা করে কবুল করে হাজিরা জন্য পৌঁছায় দাও পাক পাঞ্জাতর সদয় কারবালার জমিনে যারা নবীর প্রেমিক হইয়া মাওলা কারবালা শাহাদ বরণ করলেন সকলের হুমবরকে ক্ষমা করেছো আমরা তোর পৌঁছায় দেও আল্লাহ খাদে বাবা শম্ভু গঞ্জির বাবাদের পবিত্র মাদারে আল্লাহ বাবাকে মাসুদ দরুদের ভুল বেদবি ক্ষমা করে তোর পৌঁছায় দাও বাবার মাসুদ বেলায়েতের সম্রাট তামাম বিশ্বের শান্তি মঞ্জিল খাতানাত পুরি মাওলা পাঁচশতবার দরুদের ভুল তুমি ক্ষমা করে কবুল করে হাতিয়া নজর পৌঁছায় দাও খেলায় না তুমি ভূমকে ক্ষমা করেছো আপনাদের পৌঁছায় দাও আল্লাহ দয়া করে সাথে আমাকে 6 দিনের জন্য বলি আল্লাহ দয়া করে সকলের হুজুরে ক্ষমা করে আর আমাকে হাদিয়া নজর পৌঁছায় দাও আমিন শুরু করে